በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከዛት ሰዓት። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ሰዓት ዚያ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ነው ይኹኖ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤት ከይርሐቀት ነሰዓት ዚ ክንበጽሕ በአማላጅነት ፍቅር ወዳ ዘብጽሐትና ንዓውን ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ። ሕርያን ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ኩሎም ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ዘኽበሮም ጻድቃን ብሙሎም እግዚአብሔር ብዘኽበሮም መጠን ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። በረከትን ረድኤትን ንአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ከምኡ ድማ ንአቡነ ብፁዕ አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰመኹም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አፍቀርቲ ቅድስት ድንግል ማርያም አመሰረት ነቢያት ሐዋርያት ታነስኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ወኤልኩም ከመይ አምሲኹም ከመይ ጸኒሕኩም ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባረቱ ካብ ሎሚ ስጋብ ዘንተ ዕለት ዝኸበረ ዝተመስገነ ዝተወደሰ ዝተቀደሰ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ፈቲናን አፍቂርናን ነዛ ዕለት ዚኣ ብስሙ ክንዛራረብ መንግስቱን ወርሰሉ ህይወት ክንረክብ ዘዓደለና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ብድጋሚ አሜን። ንሕና ድማ ነዚ ቃላት ዚ ሰሚዕና ኣብ ልብና ሓዲርና ናይ መንግስቱ ወረስቲ ክንከውን እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀደልና። ሃራይ ካብዚ ናይ ልንቅነት ዝቐፀለ ትምህርትና ሎሚ ድማ ብዛዕባ ቡዳ ዝበሃል ሰብ ኣሎ ድዩ ወድማ ቡዳ ዝበሃሉ ዓሌት ኣለዉ ድዮም ዝብል ኣርእስቲ ዝተሓተ ብዙሕ ሰብ ተጨኒቕሉ ዝነብር ህይወት ስለ ዝኾነ ንዑ መፍትሒ ዝኾነና መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሰረት ብምግባር ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላክ ኣብ መንጎና ተረኺቡ ክምህረና ክግስፀና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነና። መጀመርያ ከምዚ ዓይነት ዝበሃል ሰብ ኣሎ ድዩ ክንኢልና ክነሓትት ከለና እግዚአብሔር አምላክ የለን ብዓይኒ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቡዳ ባርያ ጨዋ ከምኡ እሱ ንሕና በእግዚአብሔር አይኒ ጨዋታት ገሪ ፈጢርና ማለት እዩ። ሰብ ግን በአምልኾቱ ብዛር ትውልድ ከሎ ዝውለድ ኣሎ ድዩ ቡዳ ሒዝዎ ከሎ ዝውለድ ኣሎ ድዩ ወይ ድማ ቡዳ ምስኡ ኮይኖም ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ድዮም ይዝበሃል እምበር ብትውልዱ ሰብ ናይ ተፈጥሮ ስሙ እንታይ ይዝበሃል ማለት እዩ ሰብ ይዝበሃል። ናይ ግብሪ ስሙ ግን መልአክ እግዚአብሔር መልአክ ሰይጣን ብግብሩ ማለት ብግብሩ ማለት ብስርሑ ማለት እዩ። በዚ ኢና ንፋላለ እምበር ኩላትና ፍጡራት ናይ ስላሴ ምዃንና ክርዳእኩም ይግባእ። ስለዚ በአምልኾ በካየዳ በገዛዛ ኖ በቲ ንኸዶ ዘለና ግዛኣት ኣብ ግዛኣት እግዚአብሔር ዝነብር ውሉድ እግዚአብሔር ይበሃል። ኣብ ግዛኣት ዲያብሎስ ዝነብር ድማ ውሉድ ዲያብሎስ ይበሃል ብሓፈሻ ማለት እዩ። ስለዚ ባርያ ዝበሃል ኣሎ ድዩ ባርያ ናይ እግዚአብሔር ተኮይኑ ስርሑ ጾም ጸሎት ንደቂ ሰባት ድማ ኖ ብዝገበሮ ምጽዋት ብትሩፋታቱ ንዓለም ምህረት ዝብል ተኮይኑ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ባርያ ይበሃል። ካብኡ ሓሊፉ ወፃእ ዘሎ ከምዚ ከማይ ከምዚ ከማኹም ግን ኩሉ ባርያ ዲያብሎስ። ስለምንታይ መን ኣሎ ጾመ መን ኣሎ ጸሎተ መን ኣሎ መጽወተ። ስለዚ ንሕና ባሮት ክንበሃሉና ይግበአናን ከምቲ ንእሽቶ ወዱ ና ኣቦ ገዛ ገዲፉ ዝኸደ ኣብ ድሑቕ ሃገር ምስ ከደ ባርያ ኮይኑ ነበረ ይብል ባርያ ግዙእ ማለት እዩ። ሽዕቡ ኮይኑ እነሆ ናይ ኣቦታቱ ሰራሕተኛን ናይ ገዝኡ በረከትን ተመነየ እሞ ንገዝኡ ተማቒሉ ስለ ዝኸደ ከምዚ ኢሉ ሓሰበ ኢሉ ናብ ቤት ኣቦይ ደኣ ክምለስ ነቦይ ድማ ከምዚ ክብለ ኢሉ ከም ሓደ ከም ባሮታትካ ደኣ እምበር ከም ወድኻ ኣይትቁፀረኒ ስለዚ ወድኻ ክበሃል ኣይግበአንን ኢሉ። ስለዚ ኣነ ንስኹምን ባሮት እግዚአብሔር ኢና ክንብል ከለና ትዕቢት እምበር ንባርነት እግዚአብሔር ኣምላክ ወይ ድማ ኣብ ታሕቲ ባርነት እግዚአብሔር ነብር ተሃሊና ሓሶት ዲ ኻባና ዘየለ ስርቂ ዲ ዘየለ ሕሜት ዲ ዘየለ እንታይ ዘየለ ምሳና ማለት። ስለዚ ባሮት እግዚአብሔር አምላክን ባሮት ዲያብሎስን ምንም እዚ ንፈልየሉ ሰዓት የለን ዳርጋ ብሙሉእ እቲ 90% ተታሒዝና ኢና ማለት እንታይ ደኣ ንግበር ካብ ዝዓዘቕቲ እዚ ነመልጥ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ካብ ኣጋንንት ዝኸዱ ስድራ ድማ ኣለዉ። እዚ ከዓ ኣምልኾትና ይንገድፍን ጨሌና ይንገድፍን ኮቴትና ይንገድፍን ኢሎም ዝኸዱ ድሕር ኮይኖም እዚኦም ከዓ ብሙሉእ ተዋሪሶም እዮም ዝኸዱ። ስለዚ ክርስቲያን ዝበሃል ሓደ ግዜ ወሪቑ ሓደ ግዜ ዝትስእ ሸውዓተ ግዜ ወሪቑ ሸውዓተ ግዜ ዝትስእ እዩ እምበር ብኡ ገይሩ ብዲያብሎስ ተገዚኡ ዝነብር የለን። ስለዚ ሓደ ሰብኣይ 10 ንስቲ እንተሃልዮ ጨዋ ይበሃል እንታይ ዳ ይበሃል ማለት እዩ ባርያ ዝሙት ይበሃል።
باريا زموت سبيت خلات خالد سبعي زلمه نسو انتي زبال مالك ناي زموت منفس زبال مخناتو سو غزي ورا مصحف قدس انتي بالمسلك ገንዘብ ስርቂ አቤት መግለስ አይወድቅኒ ተረዲኹ ገንዘብ ሰርቂ ወይ ድማ ገንዘብ ዓመጻ ንብ ምጽዋት አይጠቅምን ይሉ እንታይ ማለት እዩ عشرን መባእን ከማን ደቅና ይሆንን በሐቅ መጽኻ እግዚአብሔር መሐር ስለዝኾነ ተዘይኮይኑ በተሐግን ስርዓትን ስለዘይከድና በዕርክነት ዝወለድና ብዘይ ቃል ኪዳን ዝወለድና ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ብዘይ ንስሐ ዝወለድና እግዚአብሔር አምላክ በሆነ የሚልኩም አይተحسቡ ነፍስኩም አይተታሉ ግን እግዚአብሔር ቸር ስለዝኾነ ኃጢአት ሰባት ሪዩ ዘይፈረድ ስለዝኾነ ዝገበርና ኃጢአት በሙሉ ናብ ንስሐ እንድሕር ተመሊስና ግን እግዚአብሔር ይቅርባሃሊ ንደቅና በበረከት ይሕድሶ ንነፍስና በንስሐ ይሕድሶ ትውልድ እግዚአብሔር ተባይልና ድማ ንጽዋዕ ማለት ተዘይ ኮይኑ አብዳደስ በለካ እንድሓደርካ አነ ወልድ እግዚአብሔር አምላኽ ወድ ጨዋኤ ተሓተለይ ትኽእሊኻ ንዓይ ኣብ ዓለተይ ከም ዝበሃል የለን ክትብሉ ከለኹም ብጣዕሚ መሕፈሪ እስኪ ንሕተት መኹላትና ነነብስኹም ንገገዛኹም ንረይ አቦታትና ካብ ቅዱስ ቁርባን ገዲፎሞ ለምኮነ ቦታትና ከይተረፈ ማለት ነቶም ብስጋ ዝወለዱና ንምንታይ ዘይተቀርቡ ተልካዮም ገና 67 ዓመት ዘይበጻሕና እዩ ስለምንታይ ዳኣኽቱ ወለዱ ከለኹም ቀሪብኩም ተልካዮም ስቕበል ንስኻደ ኻባና ተዓቢኻ ይብልኹ ስለዚ ንብሎ ጠፊና እዩ ማለት ስለዚ ባሮት እግዚአብሔር አምላክ ክበሃል ይኽእሉ ነዚኦም ዲና ንሓተሎም ዘለና ወይስ ብዛንታ ኢና ንነብር ዘለና መቸም ኣነ ርግፀኛ እየ ሎማ ዓንተ 50 ዓመት ዝገበርኩም 60 ዓመት ዝገበርኩም ብፍላይ ድማ ብዚ ሚድያ ዘለኹም ኩልኩም ኣብ ስደት ኢኹም ዘለኹም ንኤርትራ ቦረ ንታሪኻ ቦረ ኢና ንፈልጦ እምበር ዝተሳተፍና ታሪኽ የለን ማለት ኣብዚ ትውልድና ኣፀያፊ ታሪኽ ዘለና ፍቅሪ የለን ሰላም የለን ሓድነት የለን ሓወይ ሓፍተይ ምብሃል የለን ካብዚ ኩሉ ወፃእ ከለና ንሕና ባሮት እግዚአብሔር ኢና ክንብል ኣይንኽእል ካህናት ኣቦታትና እውን ቤተክርስትያንና ረቢሽኩሞ በፅቢፅኩሞ ቅድስና ዘይብሉ ምልጭ ኣቢልኩም ኣጥፊኹም ኢኹም ንስኻትኩም እውን ታሪኽ የብልኩምን ማለት እዩ ታሪኽ የብልኩምን ክብል ከለኹ ከምቶም ናይ ኣቦታትና ዝሓለፉ ካህናት ኣቦታትና ከምኡ ኢኮንኩም ዲያቆናት ኣሕዋትኩም ከምቶም ዝሓለፉ ኢኮንኩምን ንሕና እውን ከምቶም ዝሓለፉ ቦታትና ኣይኮናን ስለዚ ከምቶም ኣቦታትና ክሳብ ዘይኮንና ንሕና ባሮት እግዚአብሔር ብምንታይ ንበሃል እዚ ኣጥራሕ መልስለይ እምበር ካልእ ቀሊል እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት ዘይንርከብስ ባሮት እግዚአብሔር ኢና ክንብል ከለና እዚ ሓሶት ነብስኻ ምትላል ይበሃል ውዳሴ ኮንቲ ይበሃል ወይ ድማ ነብስኻ ምዕባይ ትዕቢት ናይ ትዕቢት መንፈስ ይበሃል ስለዚ ብዚ ስላ ዝኾነ ኩላትና ንሰብ ቅድሚ ምፍራድና መንነትና ክንፈልጥ ይግባእ እዩ መንነትና ማለት ድማ ዘለኻ ህይወት ኣቦኻ ጨዋ ክኸውን ይኽእል እዩ መነኩሴ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምንኩስና ኣባኻ ዘይትበፅሕ ቅድስና ኣባኻ ዘይትበፅሕ ተኮይና ኣነ ወዲ መነኩሴ ምባል እንታይ ይገብረልካ ወዲ ብርሃሜ ስለዝበሉ እስራኤላውያን ደቂ ብርሃሚና ስለዝበሉ መንግስተ ሰማያት ኣትዮም ኣትዮም ንስኻትኩም ደቂ ብርሃም ተትኾኑ ነይርኩም ግብሪ ብርሃም መገበርኩም ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ገሲፅዎ ንስኻትኩም ውሉዳት ማን ኢኹም ኢልዎም ተመልከቱ ውሉዳት ማን ውሉድ ኣፍዑት ኣቱም ትውልድ እኪት ምኑ ነገረኩም ተወፅኦም ማኣት ዛቲ ሰዓት ዝበሎም ኮነ እዚ ካብታ ክፍት መዓልቲ ክትወፅስ መን ነገርኩም ኣቱም ትውልድ እኪት ማለት ስለዚ ኣይትኮፈሱ ብትዕቢት ኣይትጀሃሩ ዲያብሎስ ከመፍራስ ዘጋልበና ዘሎ ሰዓት በዚ ሰዓት እዚ በዚ ስለዝኾነ ቅድም ሞናትና ሓጢአት ነፅሪ ሽዑ ኣነ ጨዋኤ ኣነ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ እየ ንብል ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኮ ንጢሞቴዎስ ወዲ ክልኦ ከሎ ኣትማ ሓዋተይ እታ ኣገልግሎትና ንፅሕትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅብልትን ከም ዝኾነት ንሕና ጥራሕ ዘይኮኑ ንስኹም እውን ትምስክሩ ኢኹም ተመልከት ብሰባት ዝምስከር ሃይማኖት ነይርዎ ማለት እስኪ ሎሚ ዘወር በልሞ ንቤተ ክርስቲያን ኪዱ ሰባኺ ወንጌል ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝምስከር ብሰባት ዝምስከር ኣገልግሎት ኣለዎ የብሉን ካብ ዝገርመኩም ኣብ እስራኤል ዘለው ትምህርቲ ሰንበት ምስ ተምሃሩ እንታይ ገብሩ ኣቦና ኣቤት እሞ ካብ ጅኒው ኣባት ነፍሲ ትኾኑን ካባኹም ከውርደለ ንስኻትኩም ምስሎም ደገፍቲ ስለ ዝኾንኩም ኣነ ግርም እዮም ተሕፍርቁ እዮም ና ገለገለ እዮም ካህን ክተውርዱን ክተደይቡን ምን ስልጣን ይብኩም ማለት ዋይ ዛጓሌ ከምኡ ይደለኽን ንዓይ ደለኽን ንሰምካእታ ገብሩ ከይደ ሕራይ ሓንቲ ኻእዱ ቢላ ኣቦና ኣቤት እሞ ንስኹም መዞም ተቃወምቲ ስለ ዝኾንኩም ኣነ ምስቶም ደገፍቲ ስለ ዝኾንኩም ኣነ ብዘለዎ ምሳይ ዘገልግሉ እየ ዝደሊ ስለዚ ኣውርዱኒ ዝገርም ቆይ ስልጣን ክህነት ክተውርዱን ክተደይቡንስ መን ስልጣን ይብኩም ማለት እዩ መጀመርያ ካህን ክተውርዶ ትኽእልኮ ወይ ሰኻር እንተኮይኑ ወይ ምስጢር ዘይዓቁር እንተኮይኑ ወይ ምስጢር ካብ ኣደባባይ ተውፂልካ ወይ ካብ ሃይማኖቱ ጌጋ እንተተረኺቡ ወይ ካብ ሃይማኖቱ ስሕተት ተተረኺቦ ካብ ቅዳሴ ወፃእ እንተኮይኑ ቤተ ክርስቲያን እንተውጊዛት ተይመሪ ንሕና ክነውርዶን ክነደይቡን ንኽእል ካህን ኣሎ ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙ ማለት ኣይ ትምህርቲ ሰንበት
نزيهم تمايرنا مزمران مزمري كتبال تعل زلهم مجمريا خاف سمكم كمان مزمران يكون زبال تمرت سنبت زبال ناب سنبت تمايرو انه كم تم 7 كل تناردتي نغزابير املاح كغلغلو ولا هم يكون كم تم 500 بيت كريستوس زبال ويدما تلاويان كريستوس زبال كوم منو غان مزمران زبال مجمريا خرداكم زلو مرغيتاتات اقام تمهارو بمولو كان يستماري مزمران زبال كابي زمطاهم تمرتي ازي ازي تمرتكمس نعايكا غريهم غرم زبلن في يروشلم تنور سبات اللهم تسحقون يوم على عريض مسيحكم ابي كم زنبر ابتا بيت كريستيان بچم ترينيو عين رين تيلكم عينكم ناي حاسوت تزي كوين مالي رينا ينفلطن ابي كم زنبر ينفلطن يلكم እንደገና እቲ ትምርት ካገይ ጋይ ሆነን ክትብል ከለኹም እቲ ተቀደው ትምርትን ተንዝዕዝዎ ዘለኹም አባት ነፍስን ከማን ዘሕፍር ይነይር ማለት ስለዚህ ሓደ ግዜ በጣም ይሁም ትገሩ ስለዚህ አነ ከምዝና እስራኤል ትነብሩ እንነብረሉ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ካል ዓለም ትነብሩ ካብኡ ፍሉይ ኮነ ኣይኮነን ካብዚ ፍሉይ ነገር ትነብሩ ይኹም ኢላ ኣይሓስብ ግን ቁርብ ሕፍረት ኣይስማዓኩም እንዲ ማለት እዩ ንኻን ኣቦና ኣውርድኒ ስለዚህ ኣይደለኹም ክትብሎ እንታይ ስልጣን ኣለኩም ዝገርም ድማ ኣቦታትና ብጣዕሚ ሕማዓት ይኹም ኣከምስ ንክርስቲያን ክትጠፍእ ሲልኩም ይኹም ትሪ ዲያብሎስ ክጻወተሉ ሲልኩም ይኹም ትሪ ንዓኹም ተዋሃበ ስልጣን ንሰው ባዕለይ ከውርደካ እንተዘይልኩሞ ወይ ድማ እንታይ ረኺብ ካለ ኢልኩም ክትከስዎ ይትኽእሉ እንዲሁ አይደለካን ኢልኒ ኢልካ ዝበሃል ኣባት ነፍሲ ደሊ ኣባት ነፍሲ ማለት ኮ ናይ ነፍሲ ጠበቃ ናይ ነፍሲ ሓላዊ ናይ ነፍሲ ካህን ኮ ፈራዲ ትፈልጥ ካህን ክኾንን ክፈትሕን ዝኽእል ስልጣን ከም ዘለዎ ኣቦ ምዃኑ ተኣምን ንምዃኑ ክብረ ካህን ተረዲእኩም ኣሎ ዶ ኣነ ግርም ዝብለኒ ኣብ ምእመናን ድፍረትና እዚ ማለት ስለዚህ ኣቦታትና ጌጋ ትገብሩለኹም ኢልካ ምውቃስ ሰናይ እንድሕር ጌጋ ሃልዩ ቤተ ክርስቲያን ትብትኑና ኣለኹም ፍቅርን ሰላም ትኸሉና ኣለኹም ተቆይኑ እሰየው ግን ካብ ስልጣን ክትወርዶም ክትደይቦም እንትኸይልኩም ንስኻትኩም ኮ መንበረ ፓትርያርክ ኮይንኩም ኣለኹም ማለት እዩ ፓትርያርክ ኮይ ነዚ ኣባት ነፍሲ ትኸውን ነዚ ክትከውን ይኻይሉ ክእዝዝን ስልጣን ዘለዎ እምበር ምእመን እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ስለዚህ ኣቦታትና ካህናት ስልጣንኩም ዝረሳዕኩም ይመስለኒ ስለዚህ ሓደ ካህን ክወርደካን ኣውርደን ክትብለን ተኾይንካ ወይ ኣነ ኣብ ዝሓመም ኩሉ ከም ዝግበርኒ ኢልኩም ርዳእ ኣብዩ ወይ ድማ ኣብ ንስሓኹም ሰብ ተነጊርልኩም ወይ ድማ ብሰብ ብኻል እንተሰሚዕኹም ወይ ድማ ሃይማኖት ተጎዲልዎ ወይ ድማ ብስጋዊ ነገር ብዝሙት ዝፈታተነካ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ከም ዝገብሩ ለው ኢለ ኣያምኒ ኣይሰኣንዩምካ ብዙሓት ኣሕዋትም ተፀገሙ ከም ዝብሉ ነዚአን እንተኾይኑ ነዘን 4 ዚአን ነዚአን ስለ ዝረኸብኩ ኣነ ኣቦና ብፍጹም በዚ ነገር እዚ ኣይከይድኒ ካብ ጅኒ ኣውርድኒ እግዚአብሔር አምላክ አነ ብለኩም አለሁ ልካ ዛረብ ትኸለ እንተዚህ የለ ግን ተቃዋሚ ደጋፊ ይልካ ዝኮ ስጋው ስራሕ ይምበር መንፈሳው ስራሕ አይኮን አብታ ቤተ ክርስቲያን ዘጉደላ ካብ ትምርቱ ካብ ስህተት ሃይማኖት ክሳብ ዘይረኸብካ ደጋፊ ተቃዋሚ እሱኮ ስጋው ደጎፊ ዛረብ ዘሎ እምበር ሃይማኖታው ስርዓት ይኮን ሃይማኖታው ስርዓት አይኮን ንምዃኑ ሃይማኖት እንታይ ምዃኑ ከማን አይተረደና ስለዚህ ኾነ ሓደራ እንትኾነ ኣቦታትና ካህናት نتقاومتن ندقفتن حادنا زمت صلت غيركم دا عقب كتبلي يقبا امبر مسوم كيركم تكوني يقبان زمن سيات اوروب ازلهم كانات ابوتات دائما تغرم مالك دهناون كمسن قبرينا سلا هاجر كمسن قبرين انكوان سلا هاجر بيت كريستيان كمان بيت كريستيان ننساهم لس كمان كم زي بالكم لنا حاضر اقولكم زدلي قال اينتم كم زبلوا مؤمنان ابوتاتنا تحتو زقبا حتل ابدا باي نتصوعوا خانا كيترفه نحنا ابوتاتنا كان كمان قديفوكا خير عاد غير انت غيرو كركوبكم ينا كم زي بلمو هاي نعو ايدلني انتلكا قال امريتو زل هيوتكا نغير وخير يزغبا مالك نحنا نفطم ابوتاتنا مالك ما ابزي ابات نفسين يرومي كخلو خلو كم زي لي خير الله خذ ودي دس بلك حزيلو من خيرو داركا ابويكا حزب زي امانيك بمسومكا اينبر انت زي كوينو امص عبدلكا حاده ابوتاتنا تغبرو زلكم عقب تعريلو تعرمنو نخريستيان أبول بول قريفكم ما يخون أبدأ سؤالكم هاجر تخرج لهم نعم نتابع يروشلم تنوركم ساعات كانت لهم كيدنا خيبلكم من ندقكم من صغركم مالك እግዚአብሔር አምላክ ይፍታحكم ካብዚ ነገር እዚ ኣነ ካብ ርእሰይ ይወርዳ ኣለኹ ሃገር ይቕይራ ኣለኹ ንስኹም ድማ ምስተዕመኩም ኣባት ነፍሲ ሕዝኩ ኢልኩም ኣይከድኩምን መብዛሕትኩም ማለት ንዓዶም ዝኸዱ ከም ኢሎም ከዱ ሽዕ ምእመናን እንታይ ዳ ንኤርትራ ኸይዱ ባት ነፍሲ እንታይ ዳ ንኢትዮጵያ ኸይዱ እንታይ ዳ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ካናዳ ማለት ኣብ ካናዳ ኸይዶም ከኣባት ነፍሲ ኾይኑ ድሕርና አንጎላ ኸይዶም ከአኹም ገብርኤል ማለት عقب بزي بوتاتنا تعرملو ሃይማኖት ምናልባት አነ ስለዚ ተዛረብኩም ናይ በኃጢአት የሪኹም አይተናዓኹም እዚ ቃል እግዚአብሔር ማለት ነፍስኩም አዕሪው ህዝብና ከማን አዕሪው
ካልኦት ምእመናን ድማ ከም ዝበሃል ዓገብ እዩ ንስኻ ኣብደስ በለካ ንኻን ክተውርዶ ክተደይቦ ስልጣን ዘለካ የለን ብሓጢአት ክሳብ ዘይረኸብካ ብስጋ ተኻቲዕካ ኦኬ ተሰማምዓኻ ብስጋ ማለት ብስጋ መንፈሳውነት ግን ሕግ ኣለዎ ስርዓት ኣለዎ ብመጽሓፍ ኢኻ ትረትዖ ትኽእል በቲ ዝተዋሃበ ናይ ቦታትና ቅኑና ናይ ቤተ ክርስቲያን በቲ ዘሎ ሕግ ስርዓትን ኢኻ ክትስዕሮም ትኽእል በዚ ዘይሰዓርካዮ በግን ክተውርዶን ክተደይቦን መን ስልጣን ይብካ ማለት መን ስልጣን ይብካ ኣቦታትና እሞ ንሕና ምስ መንግስቲ ስለ ዘይኮና ከይዱ ስለ ዘሎ ሰብኣይ ኣነ ከዓ ሙሴ ዝኸይድ ስለዚ ቀይርናኩም ኣለና ኢልካ ቀይር ስለዚ ኣቦታትና ስልጣንኩም ዘይምጥቃም ንዲያብሎስ ኣደዳ ስለ ዝገበርኩምና ዓገብ ንብል ማለት እዩ ምእመናን ከዓ ከምዝ ትገብሩ ዘለኹም ሓደራ ስለ እግዚኣብሔር ስለ ወላዲት ኣምላኽ ስለ ቅዱሳን መላእክት ንኻህናት ከምዚ ጌርኩም ክትዝልፉን ክተውርዱን ክተደይቡን ስልጣን የብልና ጠቕላላ ኣቦኻ ኣባት ነብስኻ ኮይኑ ኖ በዚ ርቱዕ በታ ሃይማኖት ረቲዕካዮ ብሕጊ ፈሪሱ እንተዘይኮይኑ ክትቀይሮ ትበሃል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቶም ቤተ ክርስቲያናት ቀይሮም ዘለዉ እኮ ሕጊ ፈሪሱ ኢሎም ኣይኮኑን ሕጊ ንባዕሎም ዘምፅኦ ዘለዉ ሕግን ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ንቕበሉ እንታይ ዳልና ንቕበል እታ ፀንሐት ቤተ ክርስቲያንና ኣቦታትና ፍቕርን ሰላምን የብሎምን ሕጊ ጥሒሶም ኣለዉ ሕግን ሰላምን ሃቦም ኢልና ኢና ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንፅሊ እምበር በብመፂኻ ታቦት በብገዚእኻ ክህነት በብገዚእኻ ምኻድ ዝበሃል ዋጋ የብሉን ስለዚ ኣብታ ሓንሳ ንሓዋርት ተዋሃበት ናይ ኣቦታትና እምነት ኣብኡ ቆይምና እንድሕር ኣቦታን ግዜን ስኢልና ድማ ብፆምን ብፀሎትን ብኽያትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝብኻ እንዳጠፍኡ ስለምንታይ ትርኢ ኢልና ዳልና ክንበክስ ዝግበአና እምበር ከም ዝበሃል እምነት የለን ክብለኩም ደልየ ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምእታውና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ሓደራ ንኻህናት ከም ድላይና ክነውርዶም ክነደይቦም ኸይኑ ኣብዚ እስራኤል ትነብሩ ብፍላይ ብውሕድ ኣብዝለዎም እኮ ልዕሊ 10,000 ሰብ ክትከታተልዎ ስጋ 100,000 ግዜ ትከታተልሉ ሰባት ከሎ ኣብዚ 50,000 60 ወይ ድማ 5,000 ሰብ ሪኢኹም ኣይትገርሙ እንኳን እዚ መንበረ ፓትርያርክ ሙሉእ መዓልቲ ክከታተሉ ዝውዕሉ ስዲ ገይሮም ከም ዘርኣይዎ ኣነ ይፈልጥ እየ ማለት እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ናይ ምእመናን ኣካይዳ ዝግበር ዘሎ ዓገብ ኣቦታትና ካህናት ጥምቀት ዘጠመቕ ኣበይ ነይሩ ዘይበሃል መፂኢሉ ከጠመቕ ከሎ ኣቦና ዕለት ክንዲ ጥምቀት ደልየ ዋ ዳታ ይፀገም ኣለዎ ምፃየ ትብሎ ዘለኹም እዚ ስርዓት ክርስቲያን እዚ ኸንባዕልኹም ሕጊ ገይርኩም ማለት ድዩ ሕራይ ኣብቲ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም እውን ከምኡ ኢኹም ትገብሩ እንዳ መዲና ዓለም ዘለኹም እውን ሕጊ ቦታትና ዓቂብና ኢኹም ትብሉ እንድሕር ዓቂብኩም ኮይንኩም ኣብ ዝነበረ ነይሩ ምእመን ንባዕሉ ንስሓ ከይኣተወ ከሎ ንደቁ ንዓ ተጠመቑ ምባል ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን ማለት ድዩ በቃ ድሓን ኣባት ነብሲ ምስ ኮንኩሞም ዝተጠመቐ ድማ ይፈልጠኩምን በየናይ ኣገባብ እዚ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ይካየድ ኣሎ ትብሎ ዘለኹም ማለት ስለዚ ነዚ እሞ ቅድም ስርዓቱ ንዕሪ ሽዑ ቡዳ መን እዩ ዛር መን እዩ ባርያ መን እዩ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር መን እዩ ክንፈልጦ ማለት ስለዚ ኣቦታትና ናይ እግዚኣብሔር ባሮት እንድሕር ኮይንኩም እታ ስልጣን ኣላ ምሳኹም እታ ኣገልግሎት ግን ምሳኹም የለን ስለዚ ናብ ኣገልግሎትኩም ተመለሱ መጀመርያ ንስሓ ዝግባው ንስሓ ነቶም ምእመናን እውን ጥምቀት ኢሉ ክሓተኩም ከሎ ኣብያኻ ትነብር ኣብዚኣ ንዕለት ክንዲ መፂኻ ቅድም ተነሳሕ ከይበልኩም ከለኹም ሕራይ ፀገም የለን ጥራሕ ሒዝካ የምፃእ ትብሎ ረገረገር ኢኹም እስክጥመቑ ከሎ መን ኣበት ነብስኻ ኢሎሞ ሓደ መዘምሪ ኣራኺብን እምበር ኣይንፈልጠን ትብሉ መዓት ኢኹም ቃል ኪዳን ክትገብሩ እስከምኡ እንዲኹም ትገብሩ ስለዚ ኣቦታትና ስርዓት ሕግን ቤተ ክርስቲያን ትገብሩ ኣለኹም ማለት ድዩ ነዚ ሕግን ስርዓትን ዘይገበረ ሰብ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ይኽብል ይኽእል ሰበኽቲ ወንጌል ነዚ አንድ ዓሊዕኩም ሰቢሕኩም ትፈልጥ ኢኹም ዲያቆናት ኣሕዋትና ነቦታትና ካህና ዝትገብርዎ ዘለኹም ጌጋ ኢልኩም ተኻቲዕኩሞም ትፈልጡ ዲኹም እዚኣ እንተ ገይረ ግን ኣነ ጠንቋላ እየ ማለት እዚኣ ኢለ ስለ ዝተዛረብኩም እዚ ነቦታት ዝነቅፍ ኢኹም ትብሉ ማለት ስለዚ ኩላትና እሞ ንነቓቐፍ ንትዋቀስ ይቤ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ንዕሞ ንዋቐስ ንእግዚኣብሔር ድማ ሕራይ ይበሎ እምቢ ከይትብሉ ሕራይ እንተኢልኩም ናይ ምድሪ ፍረ ከይተረፈ ክትበልዑ ኢኹም እምቢ እንተኢልኩም ድማ አንሰ ተመልከቱ ኣነ ቃል ያውፅእ ኣለኹ ሰይፍ እግዚኣብሔር ክትበልዓኩም እያ ኢሉ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 እስካብ 19 ዘሎ ተዛሪቡ ማለት እዚ ስርዓት መቅድም ንግበሮ መን ባርያ መን ቡዳ መን ጭዋ መን ገልጋሊ እግዚኣብሔር መን ገልጋሊ ዲያብሎስ ሽዑ ክንፈልጥ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኩሉ ተደባሊቑ ዘሎ ህይወት መን ይኹም ጭዋ መን ይኻ ቡዳ ክትብሎ ንመን ይኻ ጥዑይ ክትብሎ ንመን ይኻ ስኻ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ክትብሎ ማለት በየናይ ኣገባብ በየናይ እምነት በየናይ ሰረት ስለዚ ነዚ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ቡዳ ምፍላጥና ቅድሚ ባርያ ምፍላጥና ቅድሚ እንታይ ዝበሃል ፋዕፋዕ ኢሎም ፃረፉ ኣለዉ ማለት ዓፅሙ ዘይፅሩ ኢልና ምፅራፍና ንባዕልና
كامن تولد مخانا نفلت كابيناي زرق مخانا مفلت كابيناي بيت كريستيان كابيناي أقلقلت كابيناي هواريا وتمرت مخانا نفلت سلازي زي فليت كأنا سبتو قسمبر نبعد غام دادس فلك أو عيل كان صاج وان بارياني الكات فلي شجرة بزين دادس حبس كم زيلو فندا بنس أنا شوية ود شوعات خمس بولكي ود قشتي ود خاناتي هم سبحان الله أي إنت نفسكم ما يتعشوا أنت إزبال عشاء ود قشي سي عمله حاوبي مسلو يبلني رما بوتاتنا عشاء ود قشي عمله حاوبي مسلو سلازي أبوها قشن تقولين قبر قشي قبرنا يا أبوها أنت زي بالكامل مستسمعك تأتو تغلى يلا أديخان نحر مسواتي تقبل قاشا خوينا نسخة وخوم زي تقبل قاشا تخين كهون سبحان الله زابير أملاخ نداويت قال كده أنكو وخلو خمزيلو أنا نداويت بارياي محيلة حنسا بقدسنا محيلة إنه نكسنت كاب واحد قاني قال كده نيبو نبراهام قال كده نيبو نونو قال كده نيبو هيبو يا بون نونو كده أنا سماين مدرن كم زير غيطفا زي أرم زي قنات عدي ماريام نبلو مالي أستدمنا ملكتي يخون قايدو سلازي دحري بما عاهي غيرو أطفا عندنا علم نقبر صدم بما غيرو أطفاهم سلامنتاي تزازات عيسى من بسلز بول مالي سلازي نبرهامون قال كده انت هاي بوي أمدر بداغن دك إسرائيل أمي كتقفوا خلو نريهم نزب بمولو نتو مولدهم راح يترفي مولو تزار እግዚአብሔር አምላክናቱ يترفي إسرائيلاوያን نبرهام قال كده يبوه نو زرخا مدر خرستي كورسي يبيلو جن كافرون ستمت بحر زوجهم بقال كده أبراهام بقال كده يعقوب بقال كده إسحاق من يحزوم زوجة لك أنا بيعت قدوس موسى قال كده أنا يبو سلزخونه موسى حزب خان عايز سلزبدلني نزيو ما في حدش حزب جبرك قدفن نقبل خلق እግዚአብሔር أي فال كان እግዚአብሔር تتعاس سلا بوتاتنا سلا أبراهام سلا إسحاق سلا يعقوب يلو نعم يلو جن نبوتاتهم حيروهم بي كاب شدشتم يتشحق وخلطة سبي تريف ترديكم هلا سلازي أنا ود غشي الكام تراف يلن أنا ود سرقنتي الكام تراف يلن أنا ود جوائز بحال زروا يلن ليه منقصة سمعت بوصح ورد وصعات أطو سلازي بس سلازي خونت انتهي لمالك نسرائيل وين عندما بملو ما ترفهم نياسون كاليب انجن مدر رستا رستيهم نياسون كاليب انجن أكن مجزاوير أملاك كفو نجر كاب عفو ما يوصلون تملكت ناب إبراهيم مسكين ناب قدس داويت نغير نداويت كم زيلو بقدس النايم حيدو اللي إيه إجزابير أما ترى شاقن سولومون ودو بديلو بيت مقدس سريعو لكن بيت تاوت سريعو نتا بيت تاوت زنبرت سبيت سلز فتوى بيت تاوت سريع لا إجزابير عملا خدمة تقطعوي دي أيتم ببون ديهم تمسحت مستقطع عند أيلو إنه بيت إجزابير بيت سريع كادو بيت تاوت سريعها أتينا أبراهام نداويت أبو خازعته على كداني لنا عخا يقرأ إلى الكالو نقول لك هاكن كقطع عمي نقصنت كابخا حديقة نباريها خفي إلو ويولر سلازيك على كدانكو بقباب كم بغان تتقيم كالي سرح مر كم زبالي لنا حوالي كم زبال يلن እግዚአብሔር አምላክ بسقو እንደምን ዓለም تعاري واي سقاي زي بالعدم زي سيتنا زي العالم هيوت يقولون مساي كفل يقولون سقو እንደምን زي وسد نمن يهم باريات تبلو نمن يهم ጨዋህ تبلو كاب سقو كاب دمو نايزل العالم هيوت زي بلن حر كوينس بيناي درجة اينا እግዚአብሔር አገልጋል خو نفسه አይታሽው نزل ስለዝኾነ ቅዱስ ሉቃስ አወንጌሉ ምዕራፍ 6 ካብ 40 ሓደን ዘሎ ቃል ከምዚ ተዛሪቡ በረከቱን ረድኤቱን ይሕደረና ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ሰርወ ከየስተባሃልካ ስለምንታይ ግዳ ኣብ ዓይን ሓውካ ዘሎ በሰርትሪ ወይሲ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ሰርወ ከይርኣኻስ ከመይልካ ኢኻ ንሓውኻ ኣታ ሓወይ እቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ በሰር ከውፃልካ ሕደገኒ ትብሎ ትኽእል ኣታ ጉቡዝ ቅድም ነቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ሰርወ ኣውፅእሞ ብድሕሪ ድማ ነቲ ኣብ ዓይን ሓውካ ዘሎ በሰር መውፃእ ኣጸቢቕካ ክትርኢ ኢኻ ተመልከቱ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ማለት ኣታ ጉቡዝ ኢሉ ቅድም ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ሰርወ ግንዲ ኣውፅእሞ ሽዑ ድማ ነቲ ኣብ ሓውኻ ዘሎ ሰርወ ክትርኢ ኢኻ ከምዚ ክብል ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይንኻ ሸፊኖም ካልእ ዘርእዩ ኣጋንንቲ ከም ዘለዎ ምስ ዓይንኻ ከም ተዋሃዱ ይነግር ቅድም ነፍስኻ ርአይ ቅድም ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ርአይ ሕራይ ሓደ ነገር ክነግረኩም ደልየሎ ቡዳ ማለት ኣብ ዓይን ዝሓድር መንፈስ ኣሎ ቡዳ ማለት
انه اب عين زحادر منفس الله مسبات تلاماميدو زنبر بسغا زحادر منفس الله بدم زحادر منفس الله مس نفس زوااد منفس الله بخالت كوينو دق سبا زتقع منفس الله بوشطخا كوينو نفسها زتقع بودا الله ስለዚህ እዚኦም كلهم شوعات شدشت عينت بودا يمزلو مجمريا مس نفس زوااد مس سغا زوااد مس دم زوااد مس سغا زوااد إلا لنا مس دم مس نفسي مس سغا مس عصمت زوااد الله مس نفس زوااد الله كالاي بدغ خوينو سبات زبلع منفس الله بوشطخا خوينو نفسها زبلع منفس الله بلكفت زماز محلال بل شوعات عينت بودا يزلو كابزم شوعات يزيهم انا نسخون نصاينا مالتكم تملكت نزي كبل كله دما نزي كبل كله ازي انكم مبرق يا مجمريا سب ناينوبس زلو سرو غند ويدما عينو زلو قلع خيراي نسب عين خازلو قلع خوصلك زبلسي سلامنتايو مالت مسا زلو اغاننت زيو صخا نسبنا اغاننت غزو يختبلس بينا درجه يبلنا لمصحف قدس زكو نغاننت كو يزارب زلو غند سرو ويدما منغف ايكونن زارب زلو اغاننت مالتي ازي بودايو ازي زاري ازي كمزي يختبلسي نسخا خاب اغاننت نصاديخا مچم انا نصا يزبل سبتالي سو حسابي ملخت يوحنس انتاي اتي انا نصح يزبل نسون እግዚአብሔር حسابو غبري اتا انا نصح يزبل نسون እግዚአብሔር حسابو غبري ስለዚህ كلاتنا نصا يكوننا انتاي دا بمحرته بچرنته بتان اشتن غبرا تغادلو كل غزي نسعرم ينا الا اينا نامن نسعرم انتو ديقومنا دما بنسحان حصب انت حممنا دما بصبلو بصولتو بكل نفوس يلا نامن مالي انت زي كوينو نصحان ينادي نصحان دينا كلازي صادق شوعات غزي ودق شوعات غزي تسزبلو اماناو قال سلازخونه ودسب ودي امتسو كريستياناو يود ودي اون زلالم منبار ግን እንታይ ማለት ዲያብሎስ ودي اوتسا ادم ودي او زي تملሰ ግን ዲያብሎስ ስለዚህ ካብ ክፉ ግብሩ ዘይ ወጻይ ካብ ክፉ አምልኮ ዘይ ወጻ እንዳል ኮይኑ ንሱ ውልድ አጋንንት ተባሂል ይጽዋዕ ማለት ስለዚህ ቃየል በጣዓሳ አይተመልሰ ንሱ ድማ ባሪያ እግዚአብሔር ነበረ ቡዳይ ነው መጀመሪያ ስለምን ዝተዋሃበ ገሪፉ ዘይ ተዋሃበ አቋመተይ ንሱ ጥራህ ኮ ይኮነን ንእግዚአብሔር አምላኽ ነቱ ሁሉ ዝብ ኩበይ ደሌን ኣብ ዓይኑ ሁሉ ግዜ ዘአተወ ምስ ነብሱን ዝተዋሃደ ርኹስ መንፈስ ነበረ ንቃየል አብየል ግን በእግዚአብሔር አምላኽ ጽድቅ ዝተመለአ ስለዝኾነ ትእዛዝ አቦ ዘኽብር ንእግዚአብሔሩ ዘፍቅር ነበረ ንእግዚአብሔር እንታይ ዓይነት መስዋዕት ከቅርበሉ ክብል ከሎ ድማ ዝበለጸት በጊዕ መስዋዕት ትኾኖ ኮልኮላ እንዳሓዘ ሕቋ እንዳመዘነ زياده تحشو زي استغفر لي ديول نبري بودا زحاسو قائل ግን نابيل سويت استوهبلت نعين تزي كونتي مسواعت قرب تتواله دما حسر يقرب نبري حسر سلمنتاي እግዚአብሔር እንታይ ሙኻኑ ይፈለጣል ኣብ ዓይኑ ዝነበረ ነገር ንእግዚአብሔር ከሪዮ አይከልከልን ስለዚህ በዓይኑ ተቀመጠ መንፈስ ነበረ ልቡ ድማ አሰሮይ ስለዚህ እቲ ልብና እግዚአብሔር አምላኽ ዝቀርብ መስዋዕት ድማ ብልቁሰይ ነበረን እግዚአብሔር ዘቀርበልካ ዘለኹ መስዋዕት አነ ድኹሜ ሓሰር ይበል ሓሰር አቅርበልካ ተቀየመለይ ድኻውና ይብልን እግዚአብሔር ዝበልዑን ሰትዮን ይብሉን ስለዚህ ይቀርበሉ ሁሉ ከለ አቤል ግን አምላኽ አቦይ ኣብ ቅድሚኻ ዝቆውም ግብሪ ብለይ ንዓኻ ዘቀርበልካ መስዋዕቱን እዚኣ ትኸውን ያለ ዘቀረብኳ እሞ ብምስጋና ተቀበለይ ድሕሪኡ ግን ኢሉ ተሪፉ እግዚአብሔር አምላኽ نحاو مسواتي كقبل كله نقايل ግን አይተቀበሉን ስለምንታይ እግዚአብሔር ግን ንቃይል መጀመላ ልብረኤ ተመልከቱ ልብና ከንታይ ያስባል ልብስ ተታሕተ በመናፍስት የለን ስስዕዝ ተመረብ በመናፍስት የለን አነ እንተ መይተ በድሕረይ ሰዓር ትብቆላ ዝብል ንጉስ ይብልና አነ እንድሕር መይተ በድሕረይ ሰዓር ትብቆላ ዝብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን የለን ታዲያ ቡዳ መንፈስ መኒናት ተመልከቱ نزل سلازخونه مصحف قدس انتايلو مالي قدم اب عينخ زلو سروي ر دحري دما ناي نفسخا مسصاخا نحاوها سروي غندي وي دما اب عينخ منغف عليك وي دما قلع لك انا عاخو صلك يبلو اتا غبوز مالت غدلو امنت مالتي اتا غبوز غبز مالت زي دلدل مالتي زي دلدل سلازي اتم غبزات يلي እግዚአብሔር አና ዝጸርፈና مالتي وي دما زنقفنا سلازي انتايل مالتي اتا غبز
قدم أتي أب عين خازلو سروي أوص ما بدحري دما أب عين حاو خازلو بسر موصع أصبق كاتريخا أب عين خازلو سروي مالت ويدما قلعي مالتي ويدما عنقال نبلو مالتي كابا يزوص نحر تبايل كاوشت أكلاتنا يزوص دحري نحاوخا بسر مالت دما نحاوخا جيجا مالتي نحاوخا إرم مالتي نحاوخا ودكات مالتي نحاوخا ودك دما تفلت يا خايل تاريا نبعلنا بمنافس تتعايزنا خلنا نمنينا خنفردو مالتي نمنينا خنفردو سلازي كم تقولعي كاب أكلنا وصيو نفسنا عيننا نو درق نجر زفتر كم ما منافستي أب عيننا خوينو كفؤ مقبار كفؤ مسرح كفؤ معياي كل جزء أب عيننا خوينو نو كفؤ من نايم عيننا كله سبنة مبرهاتي بالمصحف القدس عيني ناي كله سبنة مبرهاتي سلازي مبرهاتي نحط في آخر سلمات كتر تغلي هاي تغلي عينو استفى ويدما عينو استتحسه ويدما أب عينو أجان زحادر سب سنة يكري يغل هاي كله سلازي أب عيننا خوفي لهم كل جزء كفو زسرحنا منافستي مالي بخلاء درجة بودا خلاء اسمه عين ثلاثة وايد سوا ويدما عين سب أب عين سب حديرو نسب زتكع ويدما أب عين خاخوينو نخالو زتكع مالي نسب كل تعيني زلوا كل تعين قبل كله يمانن أقامنا يكون وسات أون دقاون وسات أو عيني مس دقاو عين حدا نحر كوينو منفساوي بحال وسات أون دقاون ببينهم تخوينهم جن زبرق بحال ويدما منفسو زرعاقو نايجي أبي راجل بلو زي ولو مالي سلازي بحد عيني أنا زريه كان حريلو بمنفساون بسقاون يزريه كام زين عيني انت يزقبر مالي تسقاو عيني ينزريها أنت وش تنازلنا يا أمرنا عيني تنايجي أبي أملاخ جن نايجي أبي أملاخ أكل ويستنفاس جن سمعت سنتيغو يزري عيني منال بات نقول انت خوينا حدا كيلومتر يا ترتفل كلت كيلومتر نزت أري مالي كابون نيوجن نسمعت سنتيغو حسابه كندي كيلومتر كندي مايل زي بحر نابنت رأي يوحنس كندر خلنا إنه نايجي أبي أملاخ مجارجات تخفيتو دما قدوسان ملايك قدوس نداول خمس جنو خلقه رأخوي بين عيني ريم بتي من فساو عيني دو بسقاو تمسيت أنا سمايته وصل كيلو أنت تمسيت أصبحال زلوا بسقاز وصل له أمسيت أصلا سقان نفس البحث مالتي كم تنايك قدس دينجل ماريام زوسرة بتمسيت محل ناس وصل له عبنت إنه تعالوجس رأيه وعد قدس يوحنس إنه عبد سيد كوفي لخلق خدمة بمسيت تواصل كوي بتمسيت تواصل كي سلازي زاوير أملاخ بتمسيت حلنا أنا وصلنا ملأتي زاوير أملاخ دما نو بتمسط أوزيرو حلنا ينقول يرئين نبرين نز كلنا زاوير أملاخ ردي التزيكون نير بتمسط أدما بحلنا أجانن تزو سرلو أجانن تناي بعلم رأي خريقها أجانن تخفون نجر زريقها لومي استزل على بودا من فس نبر عين سب نبر لوم تغير انتاي مالي سمون دا غير يزغيد من يغيره ود سب قدم ديابلوس تمن تبايل تصويو اتناي قدم تمن ناي جيجن قبل اللي مصحف قدس مالك سلامنتاي قبل مالت ججف وحاط كله نو كي هاي خزوعت بتوشت زله انزيم بتوشت زله مرق غير نخلو زداقق مالك بزي جد ما ديابلوس نخلو سلاز حازو نخلو تحت سر اغرو سلاز غبره نخلاتنا يدققنا قدم بودا زنبر منفس نايلو لوسيفر اتقدم حساد زنبر منفس لو مجد إلمناتي اتناي قدم كفو زنبر منفس لو مي سكريت سوسايتي اتناي قدم بودا تبايل صواع زنبر منفس ناي لو مجد كابز غرمكم ولا نخصوعو ازيوم اصيفت زغنو externalization زبالو منافستلو أبس عزي externalization of the hierarchy زبال مالتي ويدما hierarchy زبال ويرنما hierarchy زبال منفسالو إذا hierarchy زبال زلوا بودا منفسي جن بأكلو سجادن ستي سجاسب زبلع بتعم بسجو غي ترى زبلع رخص منفسي سلازي منافستي عينة تلابلو زار بلو أرميت بلو دمامت بلو بودا بلو باريا بلو ويدما كلهم منافسي سما من نغيرو مسجزي يمزخر سما ود سبيزو صلم مسجزي أو جزاتهم
مس جزياو سرحهم مستي أبركتهم مالت قدم زنبرة مسر زبال زنبرة بزيلومي فيزيولوجيست ويدما كيميستس تبايلي تسوع زلو ناي قدم ماجيك زبال زنبري لومي فينومنا خمس جيرو صنعيو خمس جيرو زبال زلي ناي قدم تنقولنيا زنبرة منفس لومي جن سايكياتريست تبايلي تسوع مالت سايكو مالت عمره طويز وسد مالت سلازي منافستي ببغزيو اسماتهم ناتقير يزغي قدم عين طلا زار بودا وقابي ارميت دماميت وصنغافي وچنغافي እንዳበርካ ይወጹ ነይሮም ለምን ስመም ቀይረም ያም ስለምንታይ ወድሰብ በአገልግሎት አስማት ይቦም ቡዳ ዛር ወቃቤልና ዘጻና ቋነ ንስኹም ወይ ድማ አቦታትና እንኮም ይለማ ወጽም ስለምንታይ ዘር ኢሎሞ ምዘር ስለዝኸደ ቡዳ ኢሎሞ በላዒ ሐሳድ ስለዝኾነ ስለዚህ በዚህ ስለዝኾነ ቅድም መናፍስት እንታይ መኻኑም ፍለጡ መናፍስት ማለት ረቀቅቲ ከምቲ ቅዱሳን መላእክት ክረዱና ዝመጹ ንሰም ድማ ከጥፉና ዝኸደ ከምቲ ቅዱሳን መላእክት ዝረዱና ንሰም ድማ በሐሳብ አጋገም ዝወስድና ውሳጣዊ ሐሳብ ደጋዊ ሐሳብ ኮይኑ ተሪፉ ድማ ስጋ በአካለ ስጋ ከም ዝግለጽ ተገሊጾም ንዓና ንምስሓት ዝመጹ ርኹሳት መናፍስት እዮም ማለት ስለዚህ ንአዳም ንሔዋን ዘሰሓቶም ሰይጣን ዝብል ስም ይወሲዱ ማለት ጋኔን ተባይል ተጸውዒ ስለምንታይ አበረኻ ክፋታተን ከሎ ማለት አበረኻ ክፋታት አስማንዴስ ተባይል ተወሲዱ ስለምንታይ ኖ ማፀን አሲሩ ስለዝነበረ ማለት ብዙ ሐስማት መናፍስቲ አመጽሐፍ ቅዱስ ተጸውዒ ማለት ኮም ድማ እዚ ቡዳ ዝባሃል ዘሎ ኖ ነፍስ ዝበልዕ ቡዳ ስጋ ዝበልዕ ቡዳ ደም ዝበልዕ ቡዳ አጽም ዝበልዕ ቡዳ ሰብ ዝበልዕ ቡዳ ኣሎ ነፍስ ሰብነትካ ዝበልዕ ቡዳ ኣሎ ብልክፍት ዝሓልፍ ቡዳ ኣሎ ብትምርት ዝሓልፍ ቡዳ ኣሎ ካብዚኦም ሸውዓተ ዓይነት ቡዳ እዚኦም ነፃ እንድሕር ኮይና ንሰብ እዚ ዓይነት መንፈስ ኣለካ ክንብል ንኽእል ኢና ቀደም አቦታትና ጸሎት ምስ ገበሩ እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩ ምስ ከፈተሎም ቡዳ ዝባሃል ዛር ንዓኻ ይጻወተልካ ኣሎ ስለዚህ ብጸሎት ከምዚ ጌርካ አው ድቆ ይብሉ ነይሩ ለምን ግን በቡዳ ተታሒዙ ቡዳ ኣለካ ክብል ዝኽእል የለን ካብ ዝገርም ድማ አፍልጦ ዘይምህላውና ከይአኽለና ቡዳ መንፈስ ዝሓዞ አካይዳ ትገብሮ ነገር ማለት ጎማ ጌርካ አጥንካ ድሕሪ ነትሰብ ምስ አጠንካዮ ቀደም ለዋሃት ስለዝነበሩ ቦታትና በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ነቲ ጎማ ክብሎ ከለው በስመ አብ ስለዝነበረ ነቲ ጎማ የባረም ነይሩ ጻዕዳ ሽጉርቲ የውጾም ነይሩ ለሕቲት ይሙን የውጾም ነይሩ በኸመ የውጾም ነይሩ ግን ፍጹም እምነት ይነይርዎም አቦታትና በስላሴ ስም ባሪኾም ካህናት ከይተረፈ ጥራይ ፈውስ ይኹን ካን ቢሎም ባሪኾም የሚህቡ ነይሮም ኣብዝሎም ዘሎ ግን በተለምዶ ይዘኸይድ ማለት በተለምዶ ቡዳ ድማ ሎሚ ብስእሊ ገይሩ ዝሕዝ መንፈስ አለ ብስእሊ ገይሩ ዝሕዝ ደብተር አለ ብስእሊ ገይሩ ዝጥንቁል ጠንቋላ አለ በዓሸራ ኢድ ገይሮም ዝኣቱ መናፍስት ኣለው በአጻብዕቲ ዓሸራ ገይሮም ዝሕዙ መናፍስት ኣለው ነና ይኹም በና ይኹም ነፃ ክንከውን ማለት ገለገለና ኮ ስምና ምሰጋን ተመዝጊብ ከም ዘለ ይፈለጥኩም አልፋቤት ናይ ስምካ ጻሓፎሞ ትውልድኻን መጻ ህይወትካን ከነግረካ ይብምባ ዝጽሕፍለው ናይ መናፍስት ምዃኑ ጓዝ ይተረዳው ስለዚህ ካብዚ እንድሕር ነፃ ኮይና ካብዚ ወፃ እንድሕር ኮይና ነቲ ሰብ ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ሎሚ ናይ ዝሙት መንፈስ ቡዳ ናይ ዝሙት ኣለኩ ቡዳ ጥራሕ ኣብኡ ከሎ ኣካላ ስጋኣ ንምርኣይ ጥራይ ነፍሱ ዝቃፀል ማለት ኣይ ዝሙት ናብ ሰብ ኣይከይድን ማለት ዝሙት ኮ ሰለስተ ዓይነት ዝሙት ዘሎ ሰለስተ ዓይነት ዝሙት ብስጋ ዝሙት በዓይኒ ዝሙት ኣሎ እንደገና ድማ ሩይ ውድቀት ዝሙት ኣሎ እቲ ብስጋ ዝሙት ንብሎ ዘለና ወዲእካ ትኸዶ ማለት አንስት ብምቕያር ትኸዶ ሩይ ውድቀት እግዚአብሔር ጽዮፎ ዝሙት ዝባሃል ድማ ሶዶማውነት በነፍስ ዝሙት ወድማ በዓይኒ ናይ መናፍስት ዝሙት ዝባሃል ድማ በዓይኑ ጥራሕ ብምርኣይ ሕልመ ሌሊት ዘጋጥመካ በዓይኑ ጥራሕ ብምርኣይ ብቡዳ መንፈስ መጽዩ ዝበልዓካ ግዜ ኣሎ ነዚ ሁሉ ኣይተረድእናን ማለት ስለዚህ ርቀቱ መታን ክርደኩም ቡዳ መንፈስ ዝብልኮ ቅድመ 2 ዓመት ሚረ ይፈልጥ አቡ እግዚአብሔር አምላክ ብዝፈቀደ ሽዕ ሚርና ንይራይ ሎሚ ግን አርቂያና ክንዛረበ ዝገደደን እዚ ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ሰርወ ግንድ ናይ ዓይንና ንርኢ ዓይንና እንታይ ይርሎ ህይወትና እንታይ ይختላሎ መንፈሳውነትና ከመየሎም ንርኢ ሽዕን ሰብ ንፍረድ ማለት እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ሰርወ ግንድ ብዓይንኻ ዘሎ ዘይራኣኻ ነሰብ ከምዚ ክትብለስ በናይ ደረጃ እዩ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ንዓና ክግስጽና ከሎ ንርኢ ካልኣይ ድማ ኖ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ይቕሬታ ኣብ
رومي معرف كل تزلق قال دما تملكت مالي اب رومي زلو معرف እግዚአብሔር አምላክ ስለ ነፍስና ቀዲምና ከነሐስብ ከለና ከመህረና ከሎ ከም ዝብል ማለት ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 መጀመሪያ ዘሎ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ሁላትና ንንብቦ ማለት መጽሐፍኩም ሒዝኩም ተኸታተሉ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ድማ እምባር እታ ንኻል ትፈርድ ሰብ ንስኻ ዝኾንካ ኹን በቲ ኻል ትፈርዶ ንርስኻ ትኾንን ኣለኻሞ ነቲ ትፈርዶዶ ትገብሮ ስለ ዘለኻ ምኽንያት የብልካን نتسب بودا اختبلو خلقا بودا مساخا سلازلو مساخا سالخو ندو يلي صباح كخسكا يو سلازي نزي قدم فرادكا بودا منفس كما يغيرون انا يصاوتلنا منفس كوي مالك كما يغير يصاوتلنا لو دافلت مبر نسب بودا يخايت بلو نسو فطورنا يسلاسي يو بودا منفس مساخا خويني يصاوتلكا الله اختبلو ግን በየናይ መንፈሳውነት መኻኑ ንባዓል ኻረይ ስለዚህ ንስኻ ቡዳ ያኻተልካ ይኮን ንስኻ ካብቲ መንፈስ ዝኸፈ ህይወት ይዘለካ ንስኻ ፍጡርና ይስላሴ ኮንካን ያኻትብሎ ዘላ ስለዚህ ነዚህ በሙሉ ክርደና ዝግቦ አጸያፍ ነገር ቅድም ክንርዳ ይግባ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በቱን ገብሮ ዘለና በቱን ፈርዶ ዘለና እዚዮ ቡዳይ እዚ ዛሪው እዚ መንፈስ ይቅድም ባላ ናይ ዛር መንፈስ ይጫወተልሎ ናይ ዛር መንፈስ ይገዝእሎ ኢና ንብልምበር ተቀራዲምናውን ቡዳ ዓሌት አለዎ ቡዳ ከምዚሎ አይንብል ቡዳ መንፈስ ገዛምሉ ይጫወተልሎ ክንብል ንኸሊና ዛር መንፈስ ኮይኑ ቡዳ ድሕሪኮ ሰይጣን ነይሩ ዘርኢ እንድሕር ተተኪዩ ናይ አቡ ትውልድ እንድሕር ገይሩ ዛር ዝበሃል ዘሎ ንሱ ዛር ማለት ክርዳኩም ዘሎ ቆለ ነይሩ ዛር ዝኸውናሎ ቡዳ ነይሩ ዛር ዝኸውናሎ ናይ ዝሙት ዛር ዝኸውናሎ ናይ ዝሙት ዛር ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ከመይ ዝበልዮም እንታይ ነው ግብረ ሕቦ ግብረ ሶዶም ንበዓልኻ ምርካ አጸያፍ ነገር በውስጥ ብምግባር እዚኦም ብሙሎም ናይ ዛር መንፈስ እዮም ዛር ቡዳ እዚ ዛር ዝሙት ይባሃል ማለት ዛር ዝሙት ስለዝኾነ ካብ ወለደ ዝመጽእ ጸንሐ ንዓኻ ግን ግዜን ቦታ ንሪዩ ንበይንኻ ዘጥቃዕካ ማለት ስድራና ገዲኦም ብከምዚ ይሳቀዩ ስለዝነበሩ ቶሎ ኢሎም የመርዕዎም ስለምንታይ ና ካልእ ከይወድቁን እግዚአብሔር ከየጸይፉ ማለት ሎሚ ግን ማስተርብሽን ወይ ድማ ግብረ ሕቦ ብሕክምና እንተኸይድኩም ፍቕዲ ስለምንታይ ምኽንያቱ ኩሉ ዓለም ከምኡ ስለዝኾነ ማለት ምናልባት እቲ ሄረርሲ ዝበሃል እምነት ከመይ ምዃኑ ኣብዛ ዓለም እዚኣ 10 ናይ ሄረርሲ ዝበሃል ደም ዝሰትዩ መናፍስቲ ኣብ ዓለም ከመይ ከም ዝኾኑ ስጋር ሰብ ዝለመዱ ከመይ ዝብል ክንመሃሮ ስለዝኾነ ድሕሪ ዝቡዳ ዝብልግዚኦ ዘብል ህይወት ስለዝኾነ ብፍላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ድማ ተሳትፍቲ ኮይኖም ስለዘለው ንዑ ግድን ክንመሃሮ ኢና ማለት ግድን ተማሂርና ካብዚ ነገር እዚ ክንወፅኢና ስለዚህ በዚ ስለዝኾነ ብሕብረ ግብረ ሕቦ ብድልዶን መንፈስ ዝሳቀያ ደቂ ኣንስትዮ በአካለን ጥራሕ ዝቃጸሉ ብዝሙት እዚኦም ብሙሉ ዛር ኮይኑ ስለዝመጽይ ዘርኢ ስለዝተከዩ እምበር ካል ኣይኮነን ስለዚህ ናይ ዝሙት መንፈስ እኮ ዘርኢ ይኽትል አዴታትና እንታይ ይሁን ነይረው አቦታትና መስለኩም ንዛር መንፈስ እንድሕር ሕማቅ ስራሕ አድዮ አንጨዋ ከመዴታታ ቀዳዲት ለቆታዩ ይርዳኩም እዚ ብለ ዘለዎ አንጨዋሲ ከመዴታታ ቀዳዲት ለቆታ እንታይ ማለት ስራሕ አድያ አይትገድፍንያ ዘር እድያ አይትገድፍንያ ማለት ስለዚህ እቲ ብዝሙት ዝነበረ እንድሕር ብንስሓ ዘይተመሪሱ በቅዱስ ቁርባን እንድሕር ዘይተሓቲቱ አባኻ እንድሕርና ካልእ ኸይድ ነይሩ ንዓኻ ድማ ድንግልና ያፍርሰልካ ኣሎ ማለት አካል ኸይበጽሐኻ ኣብ ሓደ ከም ዘይተሰጥም ገብረካ ኣሎ ስለምንታይ ተኸታቲሉ መበል ሳልሳይ ወለዶ ምስ በጽሐ ግን ዘይሩ ካብ ትውልድኻ ናብ ግብረ ሰዶም ክወስድ ምዃኑ ርዱ ነገር አባኻ ሽጋራ ይስሕብቶ ነይሩ ንዓኻ ሽጋራ ይስሕበካ እንታይ ዳ ይስሕበካ ሓሽሽ ስለዚህ ዝክርዳአኩም ኣሎ ማለት አባኻ ናይ ቆሎ ናይ ቡን እንድሕር ነይርዎ ንዓኻ ቆሎ ናይ ቡን ኣይኮነን ዘስሕበካ ማለት እንታይ ዳ ካልእ ዘየድልዩ አጸያፍ ነገራት ንእግዚአብሔር አምላኽ ዘጸይፉ ነገር بفصم زوجود نجاري زجبر الكاس لازم نزي كوين أبو ناقرفو كم زجرفو ناكل هي وتي زوسرين سلازي بناكو مجمرة إسلام يوم زتكم مليونير مارك كم مجمرة تعاون أنا زد ما أنا دم من فصل نبرة محمد نلاقي شو من تبي تنفسات يحرد نبرين نفسات أنت سينو جن تبونا غيرك أليو نعيش تو تعاطيلو نجان أنت أقرب ولا من نبرين سلازي تعمر ماريام زارو ومسحف إذا حاسة تايكونن وين نسلمنا عنك في النايكونن سلمنا أنت قرفكم مسؤولي مالي سلازي ناس سلازونه كلاتنا خنردو إزقبانا تردينا عن كيد زبا سلازي بسرني عينه خو زيوته نون عاوخا خوص الكازبل سنتاوا إزبلو ناس سلازونه كدن كابزين وصانه كابزين مسوصانا حاوي نسخة كم زي عينت منفس على كاير بشكل خمسي بارز غير الكازلو كنبلو نخيل ويدما
بصدراكم زمت منفس كم زغم زجيري تعاطلكم على خنبل نخيل نبر نسب بداي نسب زار زر يخت كيرو اللي تخلنا زرنا إجزابيري مالي سلازم كم سلازم خونه كلاتنا عندنا كعقبة جن بعملوا خط بصدر عزوسة ما يبودا منفس هذا بعملوا خط مالك زمهروا مالو صباح نعوخ نمهار سلازم خنا نجزيو زي ما تو خنا نعينا نمهار زلنا سلازم رومي معرف قلت كاب 20 حادث كاب 20 ساعة تنزل دما أب حدا مصحف سلازم خنا كلاتنا نري انت عايز بالمالتي اتبسقا زيت جزره كنسو حجز حلو ناخر صحاف حجن جزرتن كلك حج تفرس كفردك ايوي بقدام ايهداوي مخانو ايهداوي ايتقبرنيا سلازي بقدام طرح ايهداوي مخان ايهداوي ايتقبرنيا اتا بقدام ابسقا اتقبر جزرت ايكونت سلازي ايهدا جزرت بحقي زي كونس اتا بمنفس املاخ ابلب تقبر يا كم زي مسألة سب مسجانو املاخ ينبر اب سبا يكونني سلازي اتي نغورو زلنا بدك سبا ጨዋታት ክንባሃል እንበር በት ንገብሮ ዘለና ገዳማዊ ህይወት በት ውሽጥ አሁን ሰርሖ ዘለና ብዕልግና ንእግዚአብሔር አምላኽ ዘጸዋዕ አይኮነን ስለዚህ ክርስቲያን ጥራሕ ተባሂልካ ኦርቶዶክስ ጥራሕ ተባሂልካ ተጸዋዕኻ ወይ ድማ ንዚ ርቱዕ ተዋህዶ ተባሂል ተጸዋዕና አሃንታ ይገብረልካ በአምልኾት ዘይትነብር بصلت زيت نبر بمهللا زيت نبر بنسحة زيت نبر بقدس قربان زيت نبر تغنكا انتاي واقالو هو مالي سلاز نز سلاز غونه نت مصحف زبلنا زل ነገር كنردا يغبا مالي بس سلاز غونه مصحف زبلنا اينا حزنا كنكيد زغبا انبر بتي ود سبات زخونو ነገር تخوانانينا كنكيد ينغبا ግን ካብ አምልኾት ክንወጽሉ ንኽእል ካብ ክፉእ ስራሕ ክንወጽሉ ንኽእል ትምርቲ መጽሐፍ ቅዱሳውን ማሪና ማለት ስለዚህ ቀድም ቡዳ ምባልና ንሰብ ምግሳጽና ካብ መናፍስት ነጻ ዲና نيوتنا بصم بصلت بقبو نخيدينا كم ادغليتن قطر እንዳበል አኻ ከመናፍስት ነጻት ብላይ ትገልና ስለዚህ ቡዳ አለካ ማለት ሽኮሪያኮ ቡዳ መንፈስ ሽኮሪያ ቡዳ መንፈስ ናይ ስጋ ዝበልዕ ማለት ስጋ ዝበልዕ አለና ስጋ ስለዘይ ረኸበ ኖ ንሱም ስጋ ተዋሂዱ ዝበልዑን ሰትየን ጽይሉ ማይ ጥራ ኸስተካ ስጋ ጥራ ኸብልዕካ ሃረምረም ዘብለካ ቡዳ መንፈስ ኮይ ጋስትራይት ቡዳ መንፈስ ስለምንታይ زدليه سلازي رخبه تقاطيلو نعاها امعتك زحركا نسي ابوتاتنا ግን እስከ ተመልከቱ ቡዳ መንፈስ ዝፍትኖም ካብ ዝነበሩ ቡዳ መንፈስ በመግፍትኖም ካብ ዝነበሩ ጻድቅ ሓደ ንረይ ሙሴ ጸሊም ኣብ ጸሎት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ቡዳ መንፈስ በመግብ ፈተኖም ተመልከቱ ንጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ ቡዳ ብስሳዕ መጽይ ወይ ኣብ ዓይኑ كم زجيرو سجا خميرو وجمع زبلع نجر حبست عيزو بزيد ما أمن جيرو نسخة ودا أملاح تقول كاسي نزل أمني حبست يخون بليلو سبب زبلع عين برنيلو أفشلي تملكت موسى تعلم نما نعوق بتنا خلا تملكت بركة عدرنا إنه زبلع سجا جيرو ترايم لا تتمن حاريدو أغريبو تبلع تقول كام موسى نزي بلع من قست سمعت ببلع المستنايت مسئن بلوي أبنا تكل عيمانة ببدا من بس ببلع مسأمي ببلعي بسقاط راح شعون دايرو مالك تكلا هيمانوت توهابك خبري فلت كانمو انه نسقاها بمبلعن بمستنكت دستاي كدله قصل قدام دا ابلع عنكا نسو طقمكا تخوينيلو سقاي منم زي طقمك ነገር አይትብልعلي سقاي ዲያብሎስ ተቃጽሉ ግን ምሳኻ ደይ ነበር ተክላ ሃይማኖት ግለ ሃዲ መኸደይ ደስ በለከም እንዳበልዓኹም ብዳይ ብለኝ ክትብሉ ትኽእሉ እስኪ ነብስኹም ቁጽዑ እስኪ ነብስና ንቕጻዕ ኩላትና ኣብ በቐሽ ነብስኹም ትቆጽዑ ካብ ቡዳ ነጻ ኢኹም ዲያቆን ሓወይ ንስኻ ካብ ቡዳ ነጻ ኢኻ ነፍስኻ ትቆጽዕ ኣለኻ بمبلعن بمستن طرح ينبرنا لنا بس الساعة طرح ينبرنا لنا اسكي قربتن بعلكم انه بزي بلعنا بزسدينا سقابنا وسعنا قدس قربان كنوسد كلنا كو نفسنا سقاب زقنطو اكلنا سقاب زلاقب سقاب قرنا حرنا اينام قرب زقبنا سلامنتاي مسغانا نفسنا توهادو منافس تخنلاقق مالي تزي كوين اندابو سعز بلعلو كانت ابوتاتنا مشت بلعكم تقدسوا زلهم نمخانو دو كانكو سالس تصنيح يقدس زقبو دياقونون كوم مالي سلامنتاي يخم كابزي نصاينا تبلو زلهم بيناي درجه بيناي هيمانوت بيناي اغباب كبدنا ابزي تسرعو سباخ وانجيل كريستوساويان كبل كلو بزታት خوف زبل منافس زيرعو بمنتاي اخانا صا سباخ وانجيل رالو مسي እግዚአብሔር አምላክ ይቅረበልና ነበር ጉባኤ ካህናት ጉባኤ ሊቃውንት ተባሃይሉ ማይ ተቀርቢ ይወራ ጉባኤ ዝግበረልኩም ካብዝ ጋርም ነገር ቆይ አብዝና ኢትዮጵያና ሊቃነ ጳጳሳት ሪኹም አለው بمبلعن بمستن زمص ሃይማኖት ስለዝኾነ ተመልከቱ ኩሎም ሪቀ
ሊቃነ ጳጳሳት አብ ዝብላ አስተማይ ኮፋቢሎም ተሓደ ሰቲ ተሓደ ግን መድመር ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ፓትርያርክ ይዛረባሉ ይሎም ቅዱስ ፓትርያርክ ዝበሎ ኢና ንፈልጥ ማይጓዕ አረበጃኩም ይለኩም ካብዳ ነፃ የማለትኩም ዲ أحواتي جيبا أي لك أون تخبال كله نحنا 318 لك أون تقد نعاري السقاب درسعو مقبز بحالا بقبضة ما يحلفون هواريات قد نكزيابير أملاق تلقوم سقاب زفتمو مقبي أيوة العلم ما يدم ما يسوتين جيبا أي لك أونت جيبا أي كهنات تبايلو ما يتقربون نحن صغبر كوينو بينا الجواب يقوم زين جيبا أي لك أونت تبلوز الله ስለዚህ ካብዝ ነፃ ዲኹም አቦታት ካብዝ ነፃ ትኾንኩም እግዚአብሔር ምሳኹም እንተ ዘይኮይን ዘዋቃቅሰ ይብልናል ካብዚ ነፃ ክሳብ ዘይኮንኩም ግን ኣብ ሊቃውንቲ ኣብ ጉባኤ ተባሂሉ ክንድዚ ዝኸውን ማይ ቀሪብኩም ተሓደ ቀዳሓይ ተሓደ ሰታይ እንድሕር ኮይኑ በይና ያጋባ ንሕና ክንበልዕሉን ንሰተይሉን ንኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈለየልና ሰዓት ኣሎ ጉባኤ እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ሊቃውንቲ ጉባኤ እንድሕር ኮይኑ ግን ብጾም ብጸሎት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተስምረሉ ውሳኔ ትውስነሉ ሪኢኹም ኣብ ኢትዮጵያ መዓልታዊ ሊቃነ ጳጳሳት ክእከቡ ከለዉ ሓንቲ ፍረ ይብሉ 20,000 ዝኾኑ 20,000 ዝኾኑ 20 ሚልዮን ዝኾኑ መናፍቃን ፈርዮም ክንደይ ዝኾኑ ጳጳሳት ኣለዉ ልዕሊ 100 ገለን ማለት ታዲያ እዚኦም ኩሎም ጳጳሳት ከለዉ እስኪ ተመልከቱ እዞም ሰበኽቲ ወንጌል ዘለዉ ማለት እዝጌር ምዕረት የወርደሎም እዞም ኩሎም ልዕሊ 40,000 ዝኾኑ ሰበኽቲ ወንጌል ኣለዉ መጋቢ ሓድሽ ጥራሕ ዝበሃል ማለት መጋቢ ብላይ መጋቢ ገለ ሊቀ ሊቃውንት ዝበሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብለው لعلي 40,000 ويدما 1 مليون زخون سبخت وانجيل الله زيهم كلو ግን منافقان وريوا ግብረ ሰዶም ወሪዋ خير كلو በሃይማኖት ይቀድለው ማለትኩም حقهم ዲኹ ስለዚህ ኩላትና ነስተውዕልማ ናቶም ንግደፉ ንነፍስና ነውጽ ቤተክርስቲያን ናት እዞ ነፍስኻ መቕጻዕ እንድሕር ኮይኑ ነፍስና ዘይንቆጽዐሉ ገባብ እንድሕር ሃሊ ኣነ ካብዚ ነፃ ኣይንበል ንሰብ ጥራሕ ንምውቃስ ኣይንኸይድ ስለዚህ አቦታትና ነተ ሕጊ ነተ ጉባኤ ነው ባዕል ፍሪሶም መስለ ዝኾኑ ዲያብሎስ ድማ አልሐምዱሊላህ ይጻተሎ ሓደ ጳጳስ ወሰኖ ሓደ ይወስኖ ኣብ ኤርትራ 6 ሊቃነ ጳጳሳት አሉ 6 ዮም ፍቅርን ሰላምን ይብሎም ሓንቲ ቃል ከመና ይመሓላልፉ ስለምንታይ ብደገዝ መጽ በላዕሎ አቦና ይብሎም ሓደ ካብ አሜሪካ ደው ይሉ ከምዚ በለ ሪኢኹም ኮሪያ ስርሑ ግደፎ ሽዑ ካና ኣብ ነጨርለስ ሓደ ይድውል تحدى خاب حبو ناب حدا أمنا نتناس نحرق وديلو نحر دويلو زم أبوتات يوم صومن صلاة كجبري كلني ناب زعبير أملاك قربي كلنيم سلام داي بودا زحازة يزدول زلوا سلا حد النت بيت كريستيان دولي أيدولن سلا بيت كريستيان دولي أيدولن حد النت زدل أنت تزغون نيرب صلاة نليك أنا بابا سات أركن سلامنا وردلهم مبلني نقدس بيتروس كأسر بيت زوجته أحواتو بصومن بصلاة كوينهم حواريات سلوي بغين يلقصن نبرين ملاك እግዚአብሔር አምላክ ድማ ወሪዱን ጴጥሮስ ከምዚ በለ ጴጥሮስ ጫማኻ ግበር ካብ እስር ቤት ውጻእ በለይ ናብና አንጠነስ ያ ተውጾም ስለዚህ ቡዳ መንፈስ ስለዘለወ ግን ዛአት ገንዘብ ጥራሕ ስለዝሪ ገንዘብ ጥራሕ ጥራብ ዓይኑ ስለዝመልኦ መእመናን ከከቡ ከለው ይዝሪ እንበር እንታይ ጸዲቆም እንዳይጸድቆም ምን አይፈልጥን አቦና ስለንብለኩም ይንበር እዞም መእመናን ዚኦም ብንስሓ ተሓጺቦም እንዳይተሓጺቦም ምን ዝብል ሓደ ኻን የለን ሓደ ደትፈልጥ نفس وقف دقهم فتشوهم يقرب ديم نفس وقف نسحاي اتوديم سبعين سبيت النبي كريستيان يمص ديم سبعي تزي مص سبيت تزي مصيا قدس قربانا قارص خلو وغيسكم مم ديم بينا دال الله خبدا نصا ኧረ እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ብሉ ስለዚህ ኩላትና በخفو ካብተ ተሐዝናኽ ናብ ጸሎት ዶና ምህላ ዶን መለስ ወይስ እዚ ሐሳዊ እዚ ከምዚ እዚ ቦዳ እዚ ዛሬ እዚ ዘር እንዳበልና ንፋላለ ስለዚህ በዚህ ስለዝኾነ አግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ተዘለው ቃል ሉቃስ ወንጌላዊ ጽፎ ከለኹም ዚ በረከቱን ረድኤቱን ይዕደረና ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ተዘለው ቃል ከምዚ ብል ማለት ተመልከቱ እቲ ጳውሎስን ዝተሰመየ ሳውል ግና መንፈስ ቅዱስ መሪዎ አተኩር ጠመተሞይ ተመልከቱ تمالي بدا منفس زنبره باولس نبيت كريستيان كودم زغيد زنبره باولس ساول ببدا منفس بنايدم صغيرو نكريستوس زقتل ساول لو مغن እግዚአብሔር አምላክ ሐደሰ ይሉ አቦታትና መንፈስ አይነኩም ኩሉ ይሐደሰው ኩብራት ሐዋት አብሳአኩም ኩላትኩም እግዚአብሔር አምላክ እንትና ይቀድሰውን ይባርኮን እኖ ከምዚ በለይ
جناخه تملكتوا أتي باولوس زت سمي ساول جنا منفس قدس مريوه أتكيرت أمتين تمالكون بيت كريستيان نتفقات عز أمت زنبرة بودا منفس ينيرو أيقرمكم أمته خبر كله عين تتخفتلو تمالي إنه أبجر هارات عم جمر يا خنري خلنا باولوس دما إنه نتوم كريستيان كسر دوم كله ندماسك قط خير من قدي نبري نبيت كريستيان كسر كدي نكريستوس سقيلي لسلزة عملي بودان أيضا منفس عين حاديرو دم ملئوه يخير نبري تملكت هذا معلت جن كخير كله نقدس ستيفانوس قتل وخلو نسجن تحازي كداون تنبري دم دافس سقلو دس الوير نبري بودا منفس نيرو يطفي بيت كريستيان تودم أكالا يقدر اللي بالنير ماني تقولنا جن إخواتي أملاك رورو سلز خونه بمحرات عينكم لس كله عينه دما قارو ريلو ببرهان غيرو زبط أيلو نتوب عين زنبرة منفس مبرق كاف سماي موسي زبط أيلو أولس جن عوريلو عينه تصوري أبهانان يا خيلو تماره مستماره جن إخواتي أملاك قلع عينه خفته الليل انتي مالتي عينه قاري دو حجوز نبرة منفس أرحاق أولو مالتكوي تملكتو عين سب كبال كلكو سب عين هاي سب عيني زحدر منفس بودا كبال كله عين زحدري تاري أنا قدس باولس إخواتي أملاك بودا منفس أرحاق أولو نبلو بلو ردني سلزي كاب عين سأجاج أو تصلي مسرح أقول لك إن إخواتي أملاك مورك مردلين إخواتي أملاك نسخة مني خا عيني كم زجبر كان نيلو دم حتتين بويت أي مني خبرين أنتي مالي سقل كاني كريستوس أنيل عين مسعورة كيدنا بهاناني عن سودما كمهرة كاي تمايرو ما تسيلو تمايرو مس ما تسبون عيدا ويان كسب بخايبلن إخواتي أملاك خامن بزعد زول خو وردتنيا كفو جبار كفو يمو نو كم تنعخاس قيل زي ساقو سكيات كحيزة بركات كاتا ساتيفة نبزل عالم كسبق سلطان كهابن كيران كهابني جينا كويس أبو جيروس أجامن فوز كودو سايت مهرن إبيسكوبوس نتايتو هابون كهنت ديكون نايتو هابون تمرت تراي بسبكات كديلو بزح تأمرت دما يقبر نبريل تاري عبران عالم قدس باولس كهنت قدم مهابو سباتاي فوز النير سباتاي محر النير قال يوم دما كهناتي ما نفس زوصوم يوم تبلو برهان عالم قدس باولس قدم جبر هوارات معرف سلسته بزح تأمرت يقبر نهزا باي أمنن مجرشا جن هزبي مسؤمنهم تايلهم باولس نعنا خات مقنا قبل خلو أنس جينا تجامن فسكر سايتقبلكم انت خونا جن كابز فلفل ماي دهانو بجركو غيرو منافس توتو بيسوس كريستوس يبلم نمره ما نم كريستيان صومن صلاتن زغبر نديابلوس كرغص سلطان توايبو እግዚአብሔር አምላክ ክብርን መጎስን ዕን ዘላለም ይሁን ነው ማንንም እግዚአብሔር አምላክ ዘአምን በስሙ ኖ ተመንን አንቅርቢትን ስልጣን ይወዩ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋና ንዑ ይሁን ነው በቅዱሳን በረከት በአማላጅነት ረድኤት ኖ ናጋንን ትንረግጥ ስልጣን ይሁንና እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን ድሕሪ ግን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በረከትን ረድኤትን ኖ ናአገልግሎት ክላአኹ ከለው ባርናባስን ሳኦልን ናብ ጎይታ ምስ መጹ ሐዋርያት ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ይሕደሩሉ ባረኹ በት ቅዱስ ኢዶም ገይሮም ዓይኒ ናትና እንድሕር ርኹስ መንፈስ ሓዲርዋ ሰብ ትቐትልያ ዓይኒ ናትና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንድሕር ሓዲርዋ ድማ ሰብ ትምሕርያ ተመልከቱ ሓደ ግዜ እግሩ ኢዱ ሽባ ዝኾነ ብመናፍስት ዝተኣስረ نو عبيت مقدس كوفي لنا بريد من اسيكوي يوحنسن بطرسن دما ثالث ساعات 10 ساعات نصولت كخدو خلو عبيت مقدس انه تتحيزو حدا كوفي لصنحومي تملكت كوفي لصنحو بنت مريم انت ولاديت املاخ انت مدانيال كريستوس زبلع عن ستن ديبلكم من بلوي حواريات نحنا زبلع كون ستة يبلنان تملكت زبلع كون ستة يبلنان قلنا بنات أمت بالويل تملكت عندهم غيرونا أجانن تيجن إحنا بريلو هذا زقنا عند إخواتي يبنا خلا ندهر زي تتقيمنا له سقط تبع عند خينو انسسادات منافس تغلق ست أنا له مالك عين من بس حد دري مالك قدس بيتروس دما نوانا تمت بالويل ناب مستأمت دما زبلع كون الستة بالناري نتوب عين زنبرة منفس بعينه غيرو جون حويل تملكت نزي كويم أجانن تجينا أنا خلو
نصقا وين عنا قبل كلهم كريستيان نت بمغبار مالت نعايا يكون انا كماكم حاتياتني تقاصلكم نزي سبزي بالا تريني اسرائيلاويان بعين حاتيات عايرهم سلازنبرو موسى خا مدره بدا بصومن صلوتن غيرهم صخلو موسى انه سبنت كابراهام كويني قاصلنالو عيننا دما يدغحنالو ጨርቅ ተጎልበበሉ ወይ ተመልከቱ ቅድስት አርሴማ ነው ሲፋ ድርጣዶስ ከሰይፋ ይልخف ክብል ከሎ እቲ ሰያፊ ክሳድ ቅልዕለ ምስበላ ቅልዕለት ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ መጽ ድማ አይን ወጎ ስለምንታይ ናይ ደም መንፈሳብ አይን ስለዝነበረ አርሴማ በጃ ክሳድ ክሸፍንልና በለይ በልናትካ መጎልበብ ሀበኒ ላሳ ድማ ሸፈነትል ሽዕ ድማ ክሳዳ ሰይፋይ በረከታን ረድኤታን ይደረና ታዲያ ቅዱሳን مستوعبهم ملكوتاو غرما نمنافست يباررو نبري بعينهم غيرهم يفوسوا نبري ويدانا مدحنا نيس كريستوس عين شفينو نو حزم مزنبرو ببدا منفس عاور سبات كرخلو ود داويت بجاها محارنا بري انت اخات دلي كري رأي بولي انت اي رأي كالول اغراب ود سب كمغراب يونه جون كبل يري الله امت ماقاته سليوم كيدكا تحصبلو دحاني فرانا عين منفس يلن كتولنا دغ تملكتوا عين زحاوي ساول عين زحاوي برهان عالم قدس باولس دما خمزي بليل نو اتكير طمتمو اتا كله تنكولن كل خفعاتن زملاكا ود ديابلوس صلا كله صدقي نتقنع منقد እግዚአብሔር ካምጥዋይሲ ካንዶ ይተعرفني خابولይ ተመልከቱ ንመንከም ኢልዎ መስለም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኮይ አብ ቄጵሮስ አብ ዝኸዱሉ ጊዜ አብ ቄጵሮስ ባል አብ ዝኸዱሉ ጊዜ ንሳቶም ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተመልዮም ናብ ሲልዋቅያ ወረዱ ካብኡ ድማ በመርከብ ናብ ቄጵሮስ ከዱ አብ ሲልማና ድማ ምስ በጽሑ ቃ አብ አብያተ ጸሎት አይሁድ ቃል አምላክ አበሰሩ ዮሐንስ ቃ ይሕግዞም ነበረ ንመን ንባርናባስን ንቅዱስ ጳውሎስ ደሪው ነታደሴት ብዘላ አቋሪጾም ድማ አብ ጦፋ ምስ በጽሑ ሓደ ጠንቋሊ ሰብአይ ነብይ ሐሶት በሪያሶስ ዝስሙ አይሁዳዊ ረኸበ በሪያሶስ ዝባል ጠንቋሊ ሰብአይ ረኸቢል ካብኡ ድማ ነብይ ሐሶት በሪያሶስ ዝስሙ አይሁዳዊ ረኸቡ ንሱ ምስተ አስተውዓሊ ሰብአይ ሰግሪዮስ ወይ ድማ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ዝባል ምስሌኔ ጳውሎስ ወይ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ዝባል ነበረ ስሙ ይቦምበር ጳውሎስ ዝባል ነበረ ምስሌኔ ወይ ድማ መኮንን ማለት ይነብር ነበረ ሰግሪዮስ ጳውሎስ ቃል አምላክ ክሰምዕ ደልዩ ንባርናባስ ንሳውልን ናኡ ጸውዖም ግናኸ ኤልማዎስ ጠንቋሊ ስሙኻ ከምኡ ይትርጎም ነበረ እቲ ምሳሌ ካብ ምእማን ክኸልክሎ ደለየ ንባርናባስን ሳውልን ድማ ተቃወሞም እቲ ጳውሎስ ድማ ዝተሰመየ ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስ መልይዎ አተኪሩ ጠመተሞ አታ ሁሉ ተንኮል ሁሉ ክፋአትን ዝመላካ ወድ ዲያብሎስ ሲልወማ ተመልከት ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኮይ እንቲ ሃበና ብዕንት ጥምት እግዚአብሔር አምላክ ይቀደልና ጥምት ምሰበሎ በስብከት ዝብገር አይነበረን ክፉ ተንኮልኛ አይሁዳዊ ነበር ንሲልዋኖስ ኮይ ነቲ ባሪያሶስ ባል ሱሊያኖስ ወን ምስቲ ጳውሎስ ባል ሰብአይ ነበረ ሳኦል ይባል ነይሩ ሽዑ ስሙ ካብኡ እንዳሓርታ ኢልዎ ማለት አታ ጽሊ ኩሉ ጽድቂ እትቆንዕ መንገድ እግዚአብሔር ካምጥዋይሲ ካንዶ ይተዓርፍኒ ይኻይሉ ንዕንትኻ ንኽፉ ካምጥዋይ ልብኻ ክፉ ካምሕሳብ ካንዶ ይተዓርፍኒ ይኻይሉ ሕጂ ኸኣ እና ኢድ ጎይታ ኣብ ልዕሊኻ ኣላ ተመልከቱ ኢድ ጎይታ ኣብ ልዕሊኻ እያ ክትዓውር ንግዚኡ ድማ ፀሓይ ክትርእን ኢኻ ቦደይ ንእግዚአብሔር ኣይግዛእን ስለ ዝበልካ እግዚአብሔር ድማ ንመናፍስቲ ሕሊፉ ሃበካ ነቶም ንሪኦም ኢና ትብል ዘለኻ بعينك أزقبت منافستي نعاها بعين سجاع عور خابودي رأي زبالة يريوني عين تزبال ما أعور وين سلازي بو دما تاقان سلماتن ودقة أبزن هاسونا بلخا بيد حزو زمر عدليه شعوت مسلينه نتزرعي أمينو بمورو بيتاقا تقرممو سلازي كاب الجنة وساول زي كونس ጳውሎስ ሲኾን ስምካ ጳውሎስ ድማ ብርሃን ዓለም ማለት እዚን ዓይዝ ግባእ ስማ ይኮነን ኣነ ሳብ ጸልማት ዝነብር ሰቤ ቦሎይ ካብኡ እንዳሃር ጳውሎስ ተባይሉ ተሰሜ ስለዚ በረከቱን ረድኤትን ይሕደረና ስለዚ ቡዳ መንፈስ ኣብ ዓይኒ ይሓድር እዩ መእተው ትምህርትና ማለት ስለዚ መናፍስቲ በመሰረቱ
أب عين زحدرو ويدما أب عين خوينهم زوجو ويدما نو نخالو زتقعو بخالو دما نعنا زتقعنا منافستي علو سلازي بدا منفس زلو سب بدا منفس زلو سب كتأمتك خلو ولا لبغاي وقعكاي هذا على جزء تصل خلها حقوقها وقعكاي سلازي كم زين على كوينو زيابير جسسك مالك زيابير عمله يجسسك قدام أبوتاتنا بعينه خمسي لتكرر تبلغ تا كميل كاي ترى عينه عين قر يقولوا سلام انت عيني كونن كنوكر هتو منفس مسوز نبرين قر مالك سلازي بزي قصص اونيرم سلازي كبيتسب زوارسو زارا لو نزي غزي ناي بودا منفس ابوشتي كابدي كابابو كابقدما ابو زمصو منافس له مالك سلازي وردن كوالدون زغلو አለው በአካል በደም በነፍስ ተዋሂዶም ዝነብሩ ማለት ዳርማ ንኻሎት ዝዓርፉ መናፍስት ለው ኣብ ካሎት ዝዓርፉ መናፍስት ለው بخالوت زعرفنا منافست لو بدم مش تزقمطو بودا لو سجا زعرفو بودا لو مس نفس توعد منافست لو نزيو بزرزر مس عالماو بهاري زكاير زلو بإنترنت كي تعرفه خم يجرم يوقو زبل كنرينا نلوم معنت جناب زخاخلناي زمهارنا زقسسنا እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን አምልኮ ዳሴን ንዘል ዓለም ንዕይኹኖ አሜን እግዚአብሔር አምላክ በምህረት አይን ጠምተና ካብ ኩሉ ክፉ ይሰውረና በረከቱን ፍቅሩን አየር حقلنا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ምህረት ካብ ምድር በረከቱ ይላአخلنا ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይተአኮቶ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ነው ወትሮ ሁሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት አሜን ስለዚህ ናይሎም ማዓንቲ ንኹሉ ቀርሐቀልና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በረከትን ረድኤትን ቀርሐቀልና ከምዚልና ከምዚ ቃለ በረከት ዝበሃል ተዋሂብና ከንፈላለዩና ማለት እዩ ናይ ቃለ በረከት ይተሪፍና እዚ ከይሓልፈኩም ቀሊል መስለኩም ኾኑ እምበር እግዚአብሔር አምላክ ببركاته زميل سنامو አይተናዓቅዎ አይተርሃቁ ድማ ክብለኩም ደልየ لما عندك እግዚአብሔር አምላክ ብዝሰማዕና ይኹሉ ኖ بتفع كمتي بستقاصل فقرن እግዚአብሔር አምላክ ጸዋዕና ይንሱ ድማ ይጸውዕና በምህረት ዓይኒ ጠምተና ናይ ሄኖክ ናይ ኖህ ናይ ሴም ተመረጹ በረከት ናይ አብርሃም ናይ ይስሐቅ በረከት ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይዕረፍ ናይ ያዕቆብ ናይ ይስሐቅ በረከት ናይቶም ናይ እግዚአብሔር ዕንጨይቲ ዝተባሉ በረከት ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይዕረፍ ናይ ዘሩ በረከት ናይ ኩሎም ናይ ቅዱሳን ናይ ደቂ ያዕቆብ በረከት ናይ ሙሴ ናይ ኤሮን ናይ ያሱ በረከት ናይ ዝኸበሩ መሳፍንት ኩል በረከት ናይ ሄኖክ ናይ ኤልያስ ናይ ኢዝራ ብሔረ ሕያዋን ዘለው በረከት ናይ ዳዊት ናይ ሶሎሜ ናይ ሲራክ ናይ ኢዮብ ናይ ጠቢባን በረከት ናይ ኢሳያስ ናይ ኤርምያስ ናይ ሕዝቅኤል ናይ ነቢያት ኩሉ በረከት ኣብ ልዕሊ ኩላትኩም ይዕረፍ ክቡራት ኣሕዋት ከምኡ ድማ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ሐዋርያት ኩሉ በረከት ናይ መጥምቁ ዮሐንስ ናይ ወንጌላዊ ዮሐንስ ናይ ንጹሃን ናይ ኩሎም ደናግል በረከት ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይዕረፍ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ፋሲልደስ ናይ ዩስጦስ ናይ ምስራቃዊ ቴድሮስ ናይ ግላውዲዮስ ናይ ሰራዊት አለቃ ቅዱስ ቴድሮስ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ፌቅጦር በረከት ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይዕረፍ ከምኡ ድማ ናይ ጻድቃን በረከት ናይ አባ ኪሮስ ናይ አባ ጭርቆስ ናይ አባ በርሱማ ናይ አባ ቡሰይ አባ አሞኒ አባ አፋጺ ናይ አባ ልጡጻን ናይ አባ አምናፎር ናይ ማክሲሞስ ናይ ዲሞቴዎስ በረከት ናይ እስክንድሪያ ኩሎም መቃርሳት በረከት ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይዕረፍ እግዚአብሔር አምላክ በረከት ይሕድረና ከምኡ ድማ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ሊቃውንት ናይ ቅዱሳን መነኮሳት ናይ አባ ዳንኤል ናይ አባ ቂዮስጣቴዎስ ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ አባ እስትንፋሰ ክርስቶስ እንደገና ድማ ናይ አባ ሰርጸ ድንግል ወይ ድማ ሰርጸ ድንግል ካልኣይ ስሞም ማለት እዩ ናይ አቡነ ብጻ አምላክ በረከት ናይ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ በረከት ናይ አቡነ አረጋው በረከት ናይ አባ ገሪማ በረከት ናይ አባ አሌፍ ናይ አባ አፋጼ ናይ አባ ጉባ ናይ አባ ማዓታ ናይ ሊቃኖስ ናይ ጴንጠሊዮን ናይ ቅዱስ አባ መባ ናይ ቅዱስ ጴንጠሊዮን ናይ አቡነ ሳሙኤል ይግናይና ማለት እዩ ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከት ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይዕረፈልና ከምኡ ድማ ናይ አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀሊሞን ንመልአኽ ንእግዚአብሔር አምላክ ብምልጆም ዘብጽሕ በረከት ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይዕረፍ በረከቶም ሓዲሩ ድማ ምሕረትን በረከትን ኮይኑ ንኩላትና ይፈውሰና ናይ 144 ናይ ቤተልሔም ህፃናት በረከት ናይ ቅዱስ ምርምህና ዝበሃል ህፃን በረከት ከምኡ ድማ ናይ ቅዱስ አባኖብ በረከት ናይ ቅዱስ ጨርቆስ በረከት ምስ ኩላትና ይኹን ብበረከቱ ብረድኤቱ ይመሓረና እግዚአብሔር ከምኡ ድማ ናይ ቅድስቲ ሔዋን በረከት
ናይ ቅድስት ሳራ በረከት ናይ ርብቃ ናይ ቅድስት ኤልሳቤጥ ናይ ሶፊያ ናይ አርሴማ ናይ ባርባራ ናይ ዲዩኖና ናይ ዲባራ ናይ አስቴር ናይ ዮዲት ናይ ሶሎሜ ናይ ማርያም መግደላዊት ማርያም እንተ ህፍረት ናይ አርያና በረከት ናይ ጠቀላ ናይ ሶፊያ ቅድስት ሶፊያን ሰለስተ ደቃን በረከት ናይ ጤጡኖስ ናይ ጤጡስና ናይ እምባሜሬና ናይ ዮልያና ናይ መሪና ናይ ኦርያና ናይ ኢዮልጣ ናይ ተክላን ዘገልገሉ ደናግል ኩሉ በረከት ናይ ቅድስት ሰንበት ቤተክርስቲያን ምስኩላትና ይኹን ናይ ስጉእ እንደመን በረከት ናይ ቅዱስ መስቀሉ በረከት ይሕደረና ካብ ደዌ ስጋ ካብ ደዌ ነፍስ ይፈውሰና እግዚአብሔር አምላክ በምህረት ይመሐረና በሳሊ መግበና ካብ ዝተዓዘዘ መዓት መቅዘፍቲ ይሰውረና እግዚአብሔር አምላክ بسلام زوعله بسلام يحضرنا نعايني دخم حاوكم دما بجمر كو خفصم እግዚአብሔር ከኸለኒ انه نعايون ابصلاتكم ذكروني بروخ ليتنا يعقوب ليت يغبرلنا ابونا زمسمايات يترسعوا ابونا زمسمايات